Heh, hede kama. Terkata jasa entaranya lase atau wasul. Apa itu tawassul? Oh, tepak kebudun wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Al-wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 35. Kata tawassul diambil dari kalimat al-wasilah. Apa itu wasilah? Dalam tafsir At-Tashil dijelaskan, ma yutawassalu bihi wa yutaqarrabu ilaihi minal a'malis salihah wad du'a wa ghairi dzalik. Mun ematura akid, satejana kelakuan bagus sebisa maulai kenceran tor ekebe celen keangkui masemak da Allah. Tawassul bisa lebat ibadah mahdoh, engak solat, pasah, haji, dan sebagainya. Bisa juga lebat dat. Contoh, akadi atawasul de para nabi, para aulia, cuken para guru-guru sebeda eta jasa. Engkok maca nimbu kuria, mun atawasul lebat solat sudah jelas benar. Karena solat adalah perintah langsung dari Allah. Tapi mun atawasul lebat edat atau kuburan itu masa boleh. Edat itu kan gak punya kekuatan. Apakah solat juga punya kekuatan? Ya, tapi kan Nyirim Fatihah ka Wali Songo memang tak ajamin kita bisa masuk swarga. Maki solat pada. Orang sih masuk swarga beni pola nasa bojeng, tapi murni atas kasokan Allah. atawasul ekoburan, apakah tidak khawatir mensekutukan Allah? Karena mungkin tergantung ke situng edat selain Allah, maka hati kita akan bercabang. Ngarep kenceran dari Allah, apa ngarep li oleh dari kuburan? Atawasul kata jasa tujuannya 3. Pertama, melaksanakan perintah Allah yang berupa wabtagu ilaihil wasilah. Kedua, asa kelangkong dek para ulama, para guru sebeda eta jasa lebet kiriman Fatihah, Yasin, tahlil, solawat, doa ben sama macam. Karena saanya mas santre teka penter ale mengapa sarjana, doktor, profesor, hafal Quran bile kolen mon lo asa kelangkong ke guru nah lo kira manfaat. Tak mun kanjing Nabi oleh ilmu langsung dari Allah lebat wahyu. Mon santre oleh di ilmu mon lo dari kiai. Sinomor 3, ngarep barokah dari kiai. Kalaban berdina perintah al-wasilah, maka sekaligus menempatkan Allah sebagai mutawassal ilaih, sedangkan kiai sebagai mutawassal bih. Di sini kita tidak menjadikan mutawassal bih sebagai sesembahan, melainkan hanya sebagai perantara. Gampang ada ya. Syekhona Khalil kan waliullah, manusah setekki ilmuna, tekki akhlakah, bagus dalam panah, ilmu menyebar sebangkalan bahkan se-Jawa Timur, maka Allah apareng barokah. Lah, barokah yang sudah diberikan Allah kepada Syekhona Khalil, Arya seiyarap mengalir ke kita. Teti maca Yasin eta jasa arwa keng ngampung barokah. Benih nyembah kuburan goblok. Oh, orang nyala saya kucak kafir gigi naruwe ya. Tepuk tangan. Hebat. Mak pinter heda, munduk di mah. Oh, salah goblok tambah gendeng ria. Jongko kucak pinter. Loh, mak lancar ki guru. Betul lancar. Cuk sing apa lagi setengah bulan.
kulluha min hammana yahunu bismika ya azim. Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kulluha min hammana yahunu bismika ya azim. Syekhana Khalil Waliullah panutan, ulama raja guru nareng pengkalan. Syekhana Khalil Waliullah panutan, ulama raja guru nareng pengkalan. Sanaus ampon setah ipasarian nanging ki cekak satejalan lampan. Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kulluha min hammana yahunu bismika ya azim. Syekhana Khalil ulama sekarama wara'atur alim sekenaku syariat. Syekhana Khalil ulama sekarama wara'atur alim sekenaku syariat. Marta jasa selapan malam Jumat ro'om ikenang kantos hari kiamat. Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kulluha min hammana yahunu bismika ya azim. Mun hati galau lagi banyak masalah, diputus cinta caremet hati gelisah. Mun hati galau lagi banyak masalah, diputus cinta caremet hati gelisah. Tak usah nangis, ayo entar kata jasa, jamin beres segalau tak keresah. Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kulluha min hammana yahunu bismika ya azim. Tako bedese kata jasa kilo toman, cek biti-bian nyareh perngerombongan. Tako bedese kata jasa kilo toman, cek biti-bian nyareh perngerombongan. Dari lun alun kalau loros tumangan, pas lampu merah kabar masjid seninan. Allah ya azim
كلها من همنا يهون باسمك يا عظيم Depak jasa cek pas kilen celenan Nakan foto aceling pamandangan Depak jasa cek pas kilen celenan Ngakan foto aceling pamandangan Santabu kenyang ke masjid pas dung tedungan Masjid tajasa ereken ke bayi lapangan Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kulluha min hammana yahunu bismika ya azim Depak jasa ceki nyantai juk toju Langsung ke masjid saamponna audu Depak jasa ceki nyantai jutoju Langsung ke masjid saampona awudu Dari kolpeto sengaci ambu kol belu Marenya la seatore ise etamu Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kulluha min hammana yahunu bismika ya azim Mun beda santre lo dik pinter lo dik cerdas Oleh pak tahun pancet tak naik kelas Mun beda santre lo tik penter lo tik cerdas Oleh pak tahun pancet tak naik kelas Yuk kata jasa pokol 12 ke atas I'tikaf banyak ngaca surat Al-Ikhlas Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kulluha min hammana yahunu bismika ya azim Beberapa waktu yang lalu di Jawa Tengah terjadi pembubaran paksa yang dilakukan oleh sekelompok Wahabi terhadap warga NU yang sedang melaksanakan acara Maulid Nabi. Saat sekelompok Jamiatul Hadroh Al-Banjari hendak membaca lantunan salawat di atas panggung, tiba-tiba datang beberapa orang mendekat ke arah panggung sambil berteriak, "Hei, stop, berhenti! Ngapain kalian baca salawat? Kalian gak tahu Maulid itu bid'ah, musyrik, ayo bubar semua." Seketika suasana mencekam. Para undangan yang berada di bawah panggung serentak berdiri dan bermaksud menghampiri pria berjenggot itu. Namun, beberapa orang berhasil melerai sehingga aksi saling pukul bisa dihindari. Astagfirullahaladzim. Kapan manusia itu akan dibuka mata hatinya, ya Allah? Ya, begitulah. Di satu sisi, kita reng NU cek saken atekur ketika kita ekocak musyrik.
kafir hanya gara-gara mulut. Tapi di sisi lain, Islam mengajarkan kita untuk menghadapi lawan secara santun, bukan dengan anarki. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya ahsan to makmun ahsan malolo. Pas bila NU se ala benarat. Serepot boleh, Wahabi samar kur. Mereka terampil bersandiwara di hadapan mahasiswa. Secara kebetulan, kebanyakan mahasiswa biasanya tertarik dengan hal-hal yang baru. Sehingga ketika mata kuliah yang mereka pelajari diisi dengan konsep Wahabi, seketika itu juga mereka jatuh cinta pada pelajaran itu. Mangkana hedemun kuliah tengah teh. Maksud kuliah tengkok lah lulus. Waduh, berarti lah sarjana rek. Ngalak jurusan apa kek? Jurusan Kamal. Wah, taring numpak kapal dia. Maksudku jurusan kuliah. Dokter deh ya roh. Maki entara ke dokter tengkok mulia ke Probolinggo. Lado pak ke Kamal ki soro entar ke dokter. Oh, tahu mun dia. Sebentar boloi. Sehat kapi engkau gelak ngeding kabar orang amulut elang kerdi edepas palobar Cuma badan hadra gagal burung. Cuma teke toron di tas panggung. Orang amulut cek ganggu ya ampomanya lah kareng NU. Mon ada bat saya bocah ulu bid'atin dolalah ya atau ada kiyah lakar daya tak ada hadis lainnya penyakit mun apun tasanya menang reng Wahabi lo mikir mun apa tak ampo dan badan NU kocak kafir polana sering amulodan sajen remak releer polan NU kilo alaban sajen caleper cek becien katahlilan. Mahasiswa hadis bid'ah cek maknai salah mele dosen pateliti mun cici ngaferaki berarti dosen Wahabi cek kapuru atanya ka orang NU ngaci kelu cek cuma maca buku make serem enggak apa asidasi ngangku kacamata mun dosen tak ndek molot ucaan kafir etorot tepak ka dosen selopot aja torot dosen de iya cek pele cek takut mun parlo kabur pas mulai Noro Imam Syafi'i eko ca atak let but
Syafi'i kocak masuk ke neraka. Gaya nareng Wahabi lima wali wa matuah. Bola kake panitia na suwarga. Tiap reng mate tanyai suratga hare kenajib. Mi odi tokang fitnah, tokang bentang. Engkau lo beci King cermet polen ada ya. Maaf. Salana TV bisa pasoro manyala. Tokol. Hei, saya suruh tokol Wahabi. Mak TV na saya tapor. Saya nyenguk TV ke NU je. Boh, maaf Kiai, salah sasaran. Sangku Wahabi. Been mak tak abolo, engkau kan todus. Kita tanya. Boleh. Harap mak nangis, Kur. Tambah mate. Innalillah. Oleh orang Pak Are. Oleh seminggu kita nelpon. Kuburan pada sinyal yang. Orang lah mati suruh nelpon. Awas mikir. Kamaaban. Yang pengafatihah. Al-Fatihah khususon ila. Siapa nyaman nembana? Muhammad bin Abdul Wahab. Khususon ila ring cenat Muhammad Anante Wahab. Al-Fatihah. Apa saya baca? Kirim Fatihah. Ada apa? Sebelum mati tang mbak wasiat. Dari mana? Wa an laisa li insani illa ma sa'ah. Manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali amalnya sendiri. Tentang mbah congkur orang mun lamate tak usah kirimi Fatihah. Tak kira depak been make nyalase ka kuburna para wali percuma. Tak kira oleh barokah karena barokah andiin Allah benih andiin manusia. Jadi mun engkau mate tak usah kirimi Fatihah. Oh, berarti tang Fatihah ki guru lo depa. Ya mun dia boy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya malaikat mungkar ben nakir. Mbana syukur seanya Muhammad anak ante Wahab. Saya mate beri tak langkong malaikat pamasok ke neraka. Matu ada iya. Nih seru datang mbah. Kan tak ada, Pak. Pokoknya ontolong malaikat. Mbana syukur capuragi ka jahannam. Aduh nih seru datang mbah. Bari semati ya gigi negara situng malaikat. Tek-tek. Tebuk. Ngangkui kunci Inggris. Tampelas kusena. Tedek. Catonuh. Kuring kebaisat. Ampun. Depak. Ampun nyala depak. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم
yasinan Reng wahabi lo anda kahitanan Isra Mi'raj eko cak mainan Dikir wirid eko cak nyanyian Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asyani wa daraji Apa ya jiratal alamin Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Marta jasa tempat de orang soleh Atau sen orang dalam saareh Entarnya lah sedek kaki aeng Ada lain barokah seesare Kebaibah tambah sangun apa teh Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asyani wa daraji Apa ya jiratal alamin Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Malam Jumat rombongan kata jasa Yasin tahlil salawat se'ibaca Syekhona Khalil sebagai wasilah Di wahabi nikah eko cak susah Kocak musyrik yang kenyempa manusia Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asyani wa daraji Apa ya jiratal alamin Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Pengumuman satu warga NU Cak atorok wahabi tokang tipu Cak neng-neng pak kompak ayo maju Istiqomah kata jasa penminggu Tore pak mantap tak usah ragu Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asyani wa daraji Apa ya jiratal alamin Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Pengumuman dekat taretan ahlu sunnah Awas wahabi api dato acara mah Tahlil eko cak sesat Berhenti bisu dan berkat Tahlil eko cak sesat Berhenti bisu dan berkat Tatang ke nama teh wahabi norok hadir Tojuk nyiram cek nyelket eko johir tengkir Tahlil eko cak sesat Berhenti bisu dan berkat Tahlil eko cak sesat Berhenti bisu dan berkat Selain khosok maca Fatihah Wahabi nyocok sambi akentan Ngeding tawasul asompet kopeng Cilena ngacul persis ben koceng Salah tak norok cama-car tau nengakan etok Atahlil takok musyrik ngabi berkatkan telok Mun nyerem Fatihah kareng mate lok depa Tape ngatela cecen mak langsung eyompa Tahlil eko cak sesat Berhenti bisu dan berkat Tahlil eko cak sesat Berhenti bisu dan berkat
syariat dalam Islam kor tak maksiat tradisi lo haram Nabi lo nyuruh keng lo alarang lo anda monggo keng NU cak tantang reng mata tahlilih mare lo pada ben ajam tak poron tahlil silahkan kor cek ngacek reng awam mun nyerem fatihah kareng mata lo depa tapi ngatela cecen mak langsung eyom pak tahlil kocak sesat berhenti bisu dan berkat tahlil kocak sesat berhenti bisu dan berkat pengumuman kata retan ahlus sunnah awas wahabi api dato acara mah tahlil kocak sesat berhenti bisu dan berkat tahlil kocak sesat berhenti bisu dan berkat TV Arab Saudi Wahabi Madinah dan tak beres tak gena Wahabi la'natullah nangina Nabiullah Wahabi rengka parat persis ben penjahat makamah Nabi yallea direng Wahabi tungkara makamah Nabi yallea direng Wahabi tungkara Roma lahirnya Nabi tutup di Wahabi Roma Siti Khadijah mangken karelang pada Roma pamanna Nabi mangken kebai wisi makamah Nabi yallea direng Wahabi tungkara makamah Nabi yallea direng Wahabi tungkara alasan takut kufur makam Nabi gusur masjid pagan tengah keng Nabi buangah Wahabi tambah gila de emak otak ke makamah Nabi yallea direng Wahabi tungkara makamah Nabi yallea direng Wahabi tungkara
Urane seraki Nabi beni teroris cek ke engak bilis. Nabi beni boneka cek buang engak sampah. Ngereng masjid paleber eng makam cek pujer. Makam mah Nabi yallea bireng wahabi pungkara. Makam mah Nabi yallea bireng wahabi pungkara. Roma lahir Nabi tutup bi wahabi. Roma nasiti Khadijah mangken kare lampate. Roma paman Nabi mangken kebai wisi. Makam mah Nabi yallea bireng wahabi pungkara. Makam mah Nabi yallea bireng wahabi pungkara. Orang Wahabi jan abid mak jan keoke. Orang Wahabi jan abid mak jan keoke. Masuk dek kampung pidato na aba-oba. Mangken ngako NU dekuk lok ngako NU. Ma bingung ka umat, ma bingung ka umat, ma bingung ka umat, ma bingung ka umat. Kadang Wahabi ngakoren Muhammadiyah. Umat serukun sengaja keng ayat 2. Anti Imam Syafi'i ngako Islam semurni. Ma bingung ka umat, ma bingung ka umat, ma bingung ka umat, ma bingung ka umat. Are Ahad apidatu tahlil tak oleh. Sambil tukang ojak tahlil sesat bentusan. Are Senin apidatu ao berboleh. Mon cuma tahlil ni kene pun tentang apa. Ahad ngojak bid'ah, Senin ao bersunnah. Alek balik hentana. Kadang Wahabi ngakoreng Muhammadiyah. Umat serukun sengaja keng ayat 2. Anti Imam Syafi'i ngako Islam semurni. Ma bingung ka umat, ma bingung ka umat, ma bingung ka umat, ma bingung ka umat. Situn bakto undang tahlil noro
Rokaat tarawih kritik bi Wahabi. Caan Wahabi saya pendel balu rokaat. Mun sedu polo tak sesuai dan syariat. Rokaat tarawih kritik bi Wahabi. Padahal aslina yang teronya mana, males siapa jangan. Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih. Padahal aslina yang teronya mana, males siapa jangan. Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih. Rokaat tarawih kritik bi Wahabi. Ada lilpa tepa cek romu cak kita pebuka. Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih. Ada lilpa tepa cek romu cak kita pebuka. Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih. Rokaat tarawih kritik bi Wahabi. Caan Wahabi saya pendel balu rokaat. Mun sedu polo tak sesuai ban syariat. Secara pasti tak ada hadis, jumlah rokaat tak ada batas. Hadis Aisyah Abah Switir cek kebai dalil kaan kui takfir. Ban hadis Ibnu Hibban an Jabir di ihtimal bani mutawatir. Asohe hadisah kalau rasa hujjah akun bertakwilah. Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih. Rokaat tarawih kritik bi Wahabi. Mulai lamba ulama NU lo to manangkui dalil sepalsu. Dupolo rokaat bani bid'ah kading to malhab ahlu sunnah. Sayyidina Umar pertamana senyuro tarawih berjamaah. Salala potong angin pakun sombong, Wahabi kong mukong. Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih. Rokaat tarawih kritik bi Wahabi. Caan Wahabi saya pendel balu rokaat. Mun sedu polo tak sesuai ban syariat.
Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih. Rokaat tarawih, ekitik di Wahabi, padahal aslina yang teronya mana, males siapa jangan. Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih. Ada lilpa tepa, cek rongu-rongu cak, kita pebuka. Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih, Wahabi korupsi tarawih. Wahabi korupsi tarawih, 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 Wahabi korupsi tarawih. Lagu Kak Dinto khusus dak warga NU, sebeni NU tak langkong ceaganggu. Reng Wahabi mangken banyak akabai buku, mun maca kitab sengak tengah teongku. Talken Wahabi, tahlil Wahabi, ahol Wahabi, Wahabi, mulad Wahabi, isra Wahabi, rasul Wahabi, Wahabi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wahabi asarong akocaan pada ben santre, masuk kampung-kampung orang awam kala-kale. Wahabi pada muntuk pada andi kiai, lancar apidato los maalos ngala ate. Talken Wahabi, tahlil Wahabi, ahol Wahabi, Wahabi, mulad Wahabi, isra Wahabi, rasul Wahabi, Wahabi. Allahumma sholli ala
bahaya om kuat. TV Roja, Wahabi, TV Insan, Wahabi, TV Wesal, Wahabi, Wahabi, Sunnah TV, Wahabi, Ahsan TV, Wahabi, Hasanah TV. Wahabi, Wahabi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Biasa nah reng tahlil kulhu esa berada. Mangken berdereng tahlil kulhu baca merdua. Sametona sanyamanna salbut susunna. Beda tahlil model anyar, beda tahlil model anyar, beda tahlil model anyar, beda tahlil model anyar. Sampai tahlil ngarang tibi terkenala. Ngaku salafi ayo bekapti kenyare sensasi. Beda tahlil model anyar, beda tahlil model anyar, beda tahlil model anyar, beda tahlil model anyar. Hai 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 hai. Hoi 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 hoi. Bacaan tahlil seampun beda sebiasa baca. Lakar benih Quran benih hadis sengarang manusia. Tahlil lemapan mare susun maki repot yobe. Dia munda iya jianya mana tahlilan ke sampai tahlil ngarang TV terkenala. Ngaku salafi ayo bekapti kenyare sensasi. Beda tahlil model anyar, beda tahlil model anyar, beda tahlil model anyar, beda tahlil model anyar. Wahabi lakar anti madhab anti ulama. Bahkan muang kitab seanyama kitab ikna. La 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 ngakan cecen mun lamar plastik buang ka kardus, buang ka sungai, buang ka hutan, ada orang ngurus. Tapi mun ketap sampai buang katong sampah jedeng. Nikahnya mana lasara kelu tepak kareng sinting. Quran eleng kae langkah kaki yae, Quran eleng kae langkah kaki yae. Mak bisa ngako santre, makelah hebat, jago adebat, lo kira manfaat. Reng Wahabi muang kitab, reng Wahabi muang kitab, reng Wahabi muang kitab, reng Wahabi muang kitab. Sampai Quran sabe jok sampai dana. Mare nangaci sabe budi pas kakoju na'udzubillah min dalik, 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 na'udzubillah min dalik,
sanjunganku. Syafaatmu ya Nabi, harapan terakhirku. Menghayal dalam mimpi, memandang sinar wajahmu. Di manakah aku bisa berjumpa dengan dirimu? Sahabat Nabi bisa bertemu langsung dengan baginda Nabi. Aku tak seberuntung para sahabat Nabi, hanya ku bisa persembahkan salawat Nabi. Salam untukmu Nabi, sanjunganku. Syafaatmu ya Nabi, harapan terakhirku. Menghayal dalam mimpi, memandang sinar wajahmu. Di manakah aku bisa berjumpa dengan dirimu? Syafaatmu ya Nabi, harapan terakhirku. Menghayal dalam mimpi, memandang sinar wajahmu. Di manakah